We warmly welcome our special guest, Mr. Aotoshi. Sir, we are overwhelmed and humble to have you in our midst. Your presence makes this Tuluni festival more auspicious. I also welcome friends of our special guest who have accompanied him to share the blessing and celebration with us. Initially, I want to thank God for blessing us this beautiful day. Tuluni is one of the most important festival of the Sumis. Tuluni indicates prosperity and abundance. This morning, I want to welcome our special guest, Mr. Aotoshi, and his fellow friends who have accompanied him this morning. For everybody's convenience, I will speak in Nagamese as well as in Sumi. Amigan sadi to special guest to sema mone aside. Tala lady wife भी sema से और amigan sema la amakshu से अपने gan जाना से तो sema कथा भी को Nagamese भी को बारा English भी को बारा आज तो इतोरा मैं sema kota bara ko mana se because our special guest is very well versed with the Sumi dialect. This song is called Aye Kazile, and it is performed after clearing out the field and sowing the seeds of the cotton plants. And when the cotton is ready to rear it, we wave the clothes for our dear parents. This is a song. amlat keşfu atala hep ikilay mgage ata şakaş beni şikimti ata mgay huçi kuha çoko ite izbo diyeceğim kuşumu açoko timne içilçen timne güçen timne ticela şikim titsin ibana batna akhitivla klakşike iki la tipa gene getonu nyungkumza alo kivişi işi kiu nyung wala wa gana ni su tuluni jalano iriva çok mse şikim tikepe esahe pauna şaka isor moram isor ke dhanyabad diye din iman bal busi manuan program man bal banai na sob manu ke gaw iman bal rakhi digi na itu attend kuro para to ekdam isor ke dhanyabad diye jage
छोकरा दागादम दे तो तुलिन दे इन्विटेशन आइले तो मन दे अलग खुजली अपना अलग अलग हैं बुस्ती दे छुकरी की मन आसे हो ना गोडे कुन छुकरी की मन आसे हो भाभी दगिसले आज ये असल अंगल ब्रा तैला इतो नियम सियम सब इकाने खाली इतो ही नहोय अलग भी बिसी आसे कदा आज ये बुझिसे कदा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरो इतो आमी आरो आमिला खानदान आमिला माइकी आरो फैमिली सब ला नामब्रा स्कातो बुसी मनन के तुलिन सलाम दे गना जनाई देस दे आमिला माइकी भी एकदम आई बोले मन आमी भी जाओ बोले आमी कैसे नीली भी एकदम আজি हो ना काली हो ना परसो हो एकदम एने टाइम दे से आमी जन बच्चा तो एकदम इत्या पावल ला निसना टाइम दे से आमी जन इधरने ताई भी एकदम आयो नबरा करने बिया नबा भी गइना जनाई देस आरो मुस्लिम मानन के रिक्वेस्ट करले मन जा तो प्रार्थना दे याद कर दिबी एकदम टाइम भा लगता है ऐसे अमेजन करने फैमिली करने तो ये भी ओदाय प्रार्थना दे याद कर दिबी दे गइना जनाई पानी दाली ना डांगर है इदु बिछरे फुल ओलाय इने गरना ही तला फल ओलाय ओले भी किमान टाइम लगे सभी इतु नेचर पर मेन की हिकाय दे लाइफ तो इनिका আছে কইনা খালি বি আৰু তাদে বি সবি ইটা কিটা গাছ একটা ফল ওলাবো আৰু তাইহে গিরে হাম্বল গাছে হাম্বল वाला তাইহে ঝুকি কি না আইব তো আজি ಇದು একটা ছোট কথা দে আমি স্টুডেন্ট গানকে यूथ गानके एनकरेज করে আছে আৰু স্টুডেন্ট গান লাগ 35 ইয়ার্স জুবলি আছে সাল দে তো আমি আৰু আমিলা ফ্যামিলি গান বি ওদাই প্ৰাৰ্থনাতে ইয়াদ কৰি থাকিব আৰু বেষ্ট উইশেছ আমি স্টুডেন্ট গান থ্যাংক ইউ那给飞是真的，那我哥哥们这边也是给家呢。啊，这个带去声音呢。Asta moga. Nih. Ah, marah sulit. Eh. Ya look tu. Oh. Chalo. Ah, ni tu.